Can you hear my voice clearly or it is quite lagging? Clearly, And sir. we can use clearly, yeah? Clearly. And let me view my... Clear, Yeah. sir. Thank you. Okay, thank you for your response. And also you can see my screen, right? Yeah. Yes. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay, so we officially start our class for this year. Okay, so the first chapter will be functions. Functions, eh? So for today's lesson, we will be using two materials. The first one is your textbook. This chapter is in your Form 4 and Maths textbook. Okay, the one Ashraf gave you last week lah, the soft copy, ya. So lepas kamu dah datang balik sekolah nanti, you will get the hard copy. Okay, so and then the second one is the module for the function, which Sir Ashraf sarankan kamu untuk print. Okay, so if you print, it is better lah. Sebab sambil saja, kamu pun boleh tulis-tulis, conteng-conteng, do the workings all. Okay, now. So this chapter, I guess you learn the basics in your Form 2, right? Last year. Yeah. Okay. Yes. So, yeah, thank you. So I think I can go a bit faster on this. Okay. The name of the chapter is function. Nama chapter ni adalah function. Tapi sebelum function ni, dia ada satu lagi benda, which is we call as relation. Okay, apa itu relation? Relation antara codomain and domain. Yes, exactly. Relation adalah satu hubungan. So kita nak kaji hubungan di antara domain dan juga codomain. So dia ada beberapa term yang kamu mesti tahu, which is One to one, many to one, one to many, many to many. yeah. The one is the type of relation. Okay, but it is right. Yeah. Domain, codomain, range, and then we got object, we got H. image. Okay, yang term-term ni saya rasa kamu dah tahu dah kan? Okay, never mind. We move on again. Okay. Contoh sebaca ni ya. Okay. For example, I put here 1, put here 2, put here 3. And then I connect by using an arrow. Yang ni kita panggil apa ni? One to one relation. Yeah, Arrow one-to-one relation. Okay. So, yang the whole thing ni, kita panggil sebagai apa? Arrow Diagram. diagram. Okay. Kita represent function, kita ada 3 method. One is by using arrow diagram. Another one is by using Graph. Graph. Order pair. ordered pair. Yeah, exactly. Another one is by using Graph. 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 Yeah. Okay, so nak represent satu relation, kita boleh view dalam 3 bentuk. One is by arrow diagram, one is by using ordered pair, another one is by using graph. Yang example pertama yang saya tunjuk ni adalah by using arrow diagram. Okay. So arrow kena adalah. So it means from here, from left to right. Okay. So the first one, domain. Untuk yang ni kan, yang mana domain dia? Sebelah kiri. One, two, Sebelah kiri. Dari mana ke mana? Dia domain tu dari yang awal tu. Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Yeah. So Kiri ke definition untuk domain tu adalah set of objects. Itulah domain. So kalau kamu tengok sini domain adalah apa? Set dia, kamu kena buka set notation, and then apa yang ada dalam ni. Ini yang kesemua domain dia. 1, 2 dengan 3 kan? So you must list down
the elements in the domain. Sorry. Done. So this is your domain. Okay. Next thing, apa itu codomain? Codomain itu kat mana? Kanan. Domain kanan. Kanan. Belah kanan. So, Kanan. Codomain tu, it is set of images. Definition dia lah. So, the codomain will be sama juga. Buka set notation dia. So, yang mana? Ke sini kan? Yang ni kan? So, it should be what? 2? 2, 3, 4. 5. Ada tak? 5 ada? 5 ada. Ada. Ambil je ke semua tu. Okay, So, this 1, 2, 3 is domain. 2, 3, 4, 5 is your codomain. Okay, ni dah settle. Next, we move on to range. Okay, what is range? Apa yang kamu faham tentang range ni? What should be the Jawapan. definition? Nombor Jawapan yang domain. ada partnya. Number yang ada pada. Yes, exactly. So, set of images erti kata lain, dia adalah di mana image yang ada objek. Itu adalah range dia. Yang mana image tak ada objek, dia tak akan termasuk dalam range. Yang mana ada objek? Dua ada tak objek? Ada. Dua tu satu kan? Objek dia kan? So, 2, 3, 4. 5 ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. 5 tak ada. Okay. So, kamu wajib tahu, you need to be able to distinguish what is codomain, what is range. Codomain tu ambil semua je yang set of images. Range, dia mesti image yang ada objek saja. Done. Okay, so this one is your range lah. Okay, so what is object? Objek senang kan? Object is what? 1, 2, and 3. The image is what? 2, 3, 4, and 5. Okay, so image untuk satu adalah apa? Image for Dua. 1. Dua. Two. Two. Yeah. 2, Image for 2. 3, Object for One. 4. 3, Object Three. for 4. 3. Object for 2. 1. Okay. One. So, 1. Okay, right. Okay. So I think this one you quite okay already. So now, okay, yang ni saya tunjuk arrow diagram kan. Okay, macam mana nak represent this relation in terms of order pair. Just nak tengok dia punya view je. Okay, kalau order pair, dia akan dalam bentuk koordinat. Something like this. Order pair. So belah kiri tu, dia adalah objek, belah kanan dia adalah image. Okay, so untuk soalan ni, so kita nak represent the whole relation in terms of order pair. So what we do is, sama juga, buka dia punya set notation. Okay. Yang mana first pair dia? Objek satu, image dia berapa? Dua. Okay, and then comma, ada lagi tak? 2. Dua objek, image dia, 3. Tiga. 3, Three. ada lagi tak? Three. 3 dengan 4. Tiga. 3, 4. Okay, ada kan? So, tutup dia punya bracket. So, yang sama juga arrow diagram ni, cuma kita view in terms of ordered pair. Dia bentuk lain saja. Sebab nak represent relation, kita ada 3 method. Arrow diagram, ordered pair, dan yang graph. So, kamu perlu tahu cara untuk baca ketiga-tiga ni. Sebab soalan tak sure. Dia akan bagi dalam bentuk mana satu. Tapi normally yang famous tu, arrow diagram, ordered pair. Normally. Tapi graph pun boleh jadi juga. Okay, clear kelas? Clear. Clear? Clear.
Seeing graph. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, graph. Kalau graph, macam graph lah. Dia kena ada your Cartesian plane. Oh, sorry. Dia masuk dah next page dah. Okay. Graph. Okay, kalau graph, dia kena ada paksi lah. Paksi X, paksi Y. So, yang ni adalah dia punya objek. Dia akan sini jadi image. So, untuk yang ni, contoh saya label dulu. 1, 2, 3, 4 and so on. Yang ni bersama juga. 1, 2, okay, 4. And then, kamu kena label. So, untuk objek satu, image dia adalah 2 kan? So, object is here on your x-axis. Image is here on your y-axis. So, 1, 2, here. And then, 2 is 3. 3, for 3, the image is 4. So, this is how you represent the same thing, but then in terms of graph form. Understand, class? Yes. Okay. So, example dia ada dekat buku teks juga. For example, kamu boleh tengok sini. Like this. You got two kind. One is discrete, one is continuous. The one I show you just now is discrete. Sebab setiap satu objek tu ada satu image je. Kalau yang ni, it is continuous function. Okay, we see in the example later. Okay. So the thing is, you must know each of the terms. Domain, codomain, range, object, and image. Clear on this? Clear. Yes. Clear. Okay. I move on to the next relation. Okay, yang awal-awal tadi tu, relation kan, dia ada 4 kind of relation. What's that? One to one. One, Many to one. One, many to one to many, many to many. Many to Yeah. One to many. And then many to Many to one. many. Kan? Many to one dah tadi. One to one, many to one to many, and many to many. Okay. So dia ada macam ni kan. Belah kiri ni, dia adalah yang belah objek. Belah kanan ni, dia adalah belah image. So biasalah kan. From object to image. Okay, so you must know to determine whether a relation is one to one, many to one to many, or many to many. Kamu mesti tahu cara untuk determine relation tu yang mana satu. Okay. So untuk yang ni kita guna modul kamu. Kita guna example dalam modul kamu. Yang ni saya dah ajar tadi. Kita dah. Sekejap. Don't know why. It takes time for loading. Sudah. So far so good, class. You can follow, right? Yes. 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 Semua dah makan dah lunch. Had your lunch ready? No. 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 Lepas kelas ni baru nak makan ya? Not yet. Yeah. Sekejap. Kita bersama juga. Okay, now. 1.3. So this is exercise for you to determine
whether a relation is one to one, many to one, one to many, or many to many. Okay, we do together. Okay. Yang A tu macam mana? One It should be One to what? one. One. One to one. One to one. One to one. One. Apa itu one to one? Setiap Satu objek Satu tu domain, Setiap satu objek objek, ada satu image. satu objek dengan satu objek. setiap objek satu One image. object to one image. Yeah, and also one image tu ada satu objek je. Okay, sama lah kan? Yeah. So kalau kamu tengok yang dua ni, dia map ke 4 kan? So it is 1 to 1. Contoh saya tunjuk jugalah workings . So yang 4 tu 4 ke 16. Itu pun 1 to 1. Yang 6 tu ke 36. Satu juga kan? Yes. So 1 to 1. So yang arrow diagram ni sepecah kepada 3 part. Lepas tu nak dapat dia punya resultant dia, keseluruhan tu apa dia? Kamu tengok. Belah kiri kan? Semua 1, 1, 1. So dia adalah 1. So belah kanan dia kesemuanya adalah 1, 1, 1. So dia adalah One. So keseluruhan tu dia adalah 1 to 1 relation. Relation dia jenis 1 to 1. Clear? Yeah. Okay. Yang second tu, Yeah. dia sepatutnya apa? Many Many to to One to one. many. One to many. one to many, one to One to many, many. One to many. one to many, one to many. One to many. Saya dengar ada lebih kurang 2 jawapan je. 1 to many dengan many to 1 kan tadi kan? One to many. It should be 1 to many. 1 to many. Okay, kalau kita tengok One to many. yeah, 1 to many. Kamu tengok objek 4 ni kan? Objek 4 ni satu objek je kan? Hello. 1 to dia pergi dekat mana? 2 dengan negative 2. So dia 1 tu dia pergi dekat banyak. More than 1 tu kita dah kira beri dah. And then 9 tu satu je kan? 1 tu 9 tu pergi macam mana? 3 ke negative 3 pun banyak juga. So the resultant is what? Sini 1, 1, One to many. sini many, many, many. So the whole thing should be 1 to many. Clear? Yes. Okay, the third one. Buat dulu. Many to one. Many to one. One to one. Right. One to one. One to one. Many to one, one to one. Many to 1, 1 to 1. Bukan jawapan dia satu je. Satu je. Many to many. Many to one. Many to one. Yes. That is many to 1. Okay, macam mana? Kamu tengok. Kalau kamu tengok 3 ni, dia pergi kat mana? 9 kan? Tapi kalau kamu tengok 3 dengan negatif 3 ni sekaligus, dia kedua-dua objek yang berbeza ni, dia pergi dekat 9. It means One. Many. Two. Many to one. 1. Am I right? Sebab 3 dengan negatif 3 ni, many lah, more than 1. Dia dua-dua tu pergi ke 1. Artinya more than one object having the same image, which is 9. Oh yeah. Understand? Many to 1? Yeah. And then kalau kamu tengok untuk 2 ni, dia adalah apa? 1, 2, 1. Sebab 2 tu pergi dekat 4 sahaja kan? Okay. So nak tengok dia punya resultant dia macam mana? Sini ada many. Sini ada 1. So the resultant should be many. Nak decide dia, ada je satu many, sini dia akan many. Tak kisah ada berapa 1 pun. Ada je satu many, the resultant should be many. Understand? Yes. So tu, sini apa? Yes. 1, 1. So it should be 1. So the overall is
many to one. Got it? Faham tak? Yeah. Macam mana? Ya. Faham Okay, yang D ni. Cuba tengok. Many to one. Many Many. Many to many. Many to many, sir. Many to many. Many. Sir, you on mute. Yes. Many to one. Many to one. It is Many to Many to many. many to many. Many to many. Many to many. Many to Ini macam mana? Many to many like. It is many to many kelas. Okay, how to determine it is, you see yang empat ni kan, dia pergi dekat prime dan juga even. So dekat situ, kamu boleh dapat satu one to many. one to many. Sebab one tu, dia pergi dekat many. And then, kalau kamu tengok dekat 9 dan negatif 3, dua-dua ada image yang sama. So which is dua objek, which is many, to One. one. Okay. So nak determine overall dia, resultant dia, sini ada one, sini ada many. Jadi dia patut Many to many. many. Many to many. Dah ada satu many je, dia akan many. So two, many, one, dia akan dapat Many. 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 So the overall thing Many. is Many to many. many to Many. many. Understand class? Many. Yes. Yes. Understand, sir. Yeah. So Yes. inilah cara untuk kamu determine whether a relation is one to one, many to one, many to many, or many to many. Okay, kalau kamu dah nampak terus, maybe you can skip this working lah. Kalau kamu tak nampak terus, you can do one by one, no problem. Okay. Okay, now how to determine? Just now we settle on relation already. Okay, nak determine. Now we move on to function. Okay. Relation ada 4. Function hanya ada 2 saja. Daripada 4 relation tu, hanya one to one dengan many to one adalah function. It means not all relation is function. Sir Kovin. Yeah. Share screen sebab saya interrupt tadi. Okay. Sorry. Dah boleh nampak dah? Skrin saya? Boleh Nampak, sir. sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, relation. Kamu tengok. Dia ada 4 tadi kan? One to one, many to one to many to many. Daripada 4 relation tu, hanya 2 jenis relation adalah function. Which is one to one and also many to one. Dia mesti kena ada satu image saja. Artinya untuk setiap objek mesti kena ada satu image saja. Satu image tu tak boleh ada lebih daripada satu objek. Baru dia akan jadi satu function. Okay. We use your textbook now. Okay, now how to determine whether a relation is function or not? For example, this one, right? Example 1. Okay, yang first tu, function ke tak function? A. Function. Function. Kenapa? Function. Dia siapa tu? Function. Function. One. Dia one. One. One to one. One kan? So, sebab setiap image tu ada satu objek je. So, it is one to one. Therefore, it is the relation
It's a function. Ini adalah function. Yang kedua tu, function tak? No. 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 Kenapa? No. Dia jenis Many to many. relation ni apa? Many to one. Many to many. Many to many. Ini adalah many to many kan? Many. to many. Ya, dia adalah many to many. Kenapa? Dekat sini kamu boleh dapat tahu many to one. Sini adalah one to many. So macam tadi, many to one, one to many. Overall tu adalah Many to many to Many. many kan? So it is not a function. Kalau function, dia mesti ada satu objek je. Kalau kamu tengok sini dengar ayat Zul. Kalau function, setiap image kena ada satu objek je. Faham tak? Kalau kamu tengok kedua ni, dua ni ada objek apa? 4 dengan 8. Dia ada lebih daripada satu objek. So dekat situ kamu dah boleh tahu dah, itu adalah bukan function. Okay, faham? Yang C? Bukan. Function tak? Function. Ini adalah function. Sebab dia adalah Many to one. many to one. Yeah, ini many to one. So function. D? Many to one. Function. Function tak? It is Many to function. one. D ni function. Yeah, many to one. Also. Sebab kamu tengok setiap image tu ada many to one. One page. Beda-beda. Yeah. Ada satu objek je. It is a function. Am I right? Yes. Okay. Yes, many to one and one to one. Yes. It is many to one. Kalau kamu tengok sini, many kan? Many to one, which is 4 je kan? 1 to 1. Kalau kamu tengok C ni, C ke 12. So 1 to 1. So many to 1. Sebab ni many 1, many 1 1 1. Clear? Ada yang kelas? Okay Tadi ada tersilap sebut tadi. Tadi saya sebut apa tadi? Setiap image kena ada satu objek kan? Dia kena setiap objek tu ada satu image saja. One image. Okay yeah, there's a correction. It means for a relation to be a function, one object must have wajib ada satu image saja. Kalau satu objek tu ada So. Sir, you're on mute. dah mute tadi ke? Sekarang okey ke? Okay dah. Okay. Sorry. Okay. Sebab saya ada problem dengan laptop saya. Mic saya guna handphone. So sometimes disconnected. Okay, sorry. Okay, next. Okay, yang ni kan sama juga. Tapi cumanya tadi kita buat example in term of arrow diagram kan. Here dia bukan dalam bentuk arrow diagram. Dia bentuk graph. Okay. So nak determine whether ni graph ni function ke tak. So kita akan guna vertical line test dalam buku ni kan. Vertical line test. Kalau yang melibatkan graph, kita akan guna vertical line test. So apa kegunaan vertical line test ni? Kenapa vertical? Kenapa bukan horizontal? Sebab kalau kamu tengok vertical ni, okay, saya buat vertical dekat sini. Boleh buat kat banyak tempat. Okay, kalau kamu tengok, setiap objek ni ada satu image saja. Kalau saya buat kat sini, objek, image, objek, image, objek, image. Kalau saya sambung lagi, objek, image. Kalau saya buat vertical test. Artinya, setiap objek tu ada berapa image?
Satu. Satu image saja. Artinya, bila kamu buat vertical line tu kan, dia boleh hanya kena dekat satu point sahaja. Untuk setiap vertical line kamu buat tu, dia boleh kena dekat satu tempat je. Clear? Okay. And then kalau kamu kamu tengok dekat yang kedua ni kan, kenapa dia not a function? Kenapa? Sebab bila kamu buat vertical line test ni kan, dia kena dekat mana? Yang first one and also the second one. Kenapa? It's showing that kalau contohlah sini 2, sini 4, sini negatif 4. Contoh. So, untuk 2 ni, dia dapat dekat sini satu value. Untuk 2 ni, dia dapat dekat satu lagi value. Artinya, untuk 2 tu, dia pergi dekat, dia ada 2 image. Dekat sini dah menunjukkan 1, 2, many. So, that's why it is not a function. Sebab, satu objek tu, ada lebih daripada satu image. So, dia takkan jadi function. So, kalau soalan bagi kamu dalam bentuk graf, kamu buat vertical line test, kalau dia kena dekat 2 tempat, dia adalah bukan function. Dia mesti kena dekat satu tempat saja. Sebab apa? The basic is, every object should have only one and only one image. Clear? Clear, class? Clear. Yes, Okay. sir. Example tu. Example tu. A tu. Function ke tak? Function. Function ke tak? Function. Function. Sebab apa? Kalau saya buat vertical line test dekat mana-mana part graph tu pun, saya dapat dia kena dekat satu saja. Only one. Only. Indicating every object has only one image. Clear? Okay, yang B ni function tak function? Function. 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 Sebab kalau saya buat vertical line test ni, dekat mana-mana pun, setiap line tu dia kena dekat sekali je. It means one object has only one image. So it is a function. Yang C ni, Bukan function. Not function. Not Yeah. a function. contoh saya buat sekali je pun dia tahu dah. Contoh untuk objek ini, contoh saya namakan A kan, dia ada yang ini sebagai image dan juga yang ini sebagai image. So dia ada 2 objek. So dia adalah bukan function. Not So this is how you determine a function, a relation is a function or not. Macam saya cakap tadi, semua relation ada 4. One to one, one to many to one, and also many to many. Daripada 4 ni, hanya 2 adalah function, which is one to one and also many to one. Belah kanan tu kena one. Any question so far? Okay, and one more thing bila tadi saya bagi amaran tu, and then sampai sekarang, ada tak benda tu berulang balik? Yang remove tu. Anyone encounter the problem? No. No. Ada tak? Sejak saya bagi reminder tadi, sampai sekarang ni, No, benda tu sir. berulang balik. Ada orang buat balik. Ada tak? No, sir. No, You already scared them, sir. Okay. So please don't interrupt others. Okay. Kalau kamu tak nak susah, jangan susahkan orang lain. Please. Ini adalah basic. Saya tak perlu nak remind ini berulang-ulang kali. Okay. Okay. Secara keseluruhannya, subtopik yang saya nak cover untuk hari ini dah habis untuk hari ini. The balance 10 to 15 minutes, we try to do exercise. Okay, sebagai latihan pengukuhan. We do together. Okay. Yang self practice 1.1. Okay, function ke tak? Dia nak buat. Dia state whether each of the following relation is a function. State the reason.
1 to 1. Because one to one. Yeah. One to one. One object has only one image. Okay, so kita buat recap. Okay, setiap kali kamu jawab soalan kan, kamu kena tahu kehendak soalan dia apa. Dia nak apa? State dulu whether a function is a relation. Okay, state dulu. Function ke? Tak. Function. Yes. Function kan? Yes. Okay, so tulis function. Okay, and then dia nak apa? State the reason. Because Because one It is a image one-to-one has relation. one image. yeah, it is 1 to 1 relation. Faham tak? Sebab soalan ni dia ada dua kehendak. Satu, ialah kamu nyatakan bahawa function kata, kalau function nyatakan dia punya reason. Okay, yang B tu function kata Yes. Function. Yes. function. Sebab Many to one relation. Many to one. Yes. it is many to one relation. Okay, yang C tu function kata No. No. tak. Kenapa? Function. One to Because many. it One to many. one. One to many. Kamu tak perlu nak buat semua working tadi sebut apa tak apa. Function. Dekat sini pun kamu dah tahu dah. Satu objek tu dia ada satu image. Dekat sini dia menunjukkan one to Many. belah kanan tu dah many dah kan? So dia tak boleh dah. Dia bukan function dah. Clear? Yeah. Okay, yang ni Yes. 2A Clear. ni graph pula. By using kita guna vertical line terus lah. Vertical lah, bukan horizontal. Okay, A tu function ke tak? Function. 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 Function kan? Sebab kamu buat dekat mana-mana pun vertical line test tu dia kena dekat satu je. Indicating each object has only one image. Okay, yang B tu Not a function. not a function. Not function. Not a function. Kalau kamu buat dekat tempat lain kena dekat sekali je. Tapi dekat sini tengok. Dia kena dekat more than one Another place. one. Alright. So dekat tempat ni dah invalid dah. So it is not a function. Okay. Yang understand Yang B is not a function. Function, not a function. Yang C itu kelas function tak? Function. Function. Function Function. Sebab buat dekat mana-mana pun dapat sekali je. Indicating each object has only one image. Clear? Yes. Okay. Then we do quiz malam dah. Tengok tadi lebih kurang 160 lebih. Dah jawab dah. Ada lagi yang belum jawab lagi. Bagi siapa yang belum jawab lagi, tolong settle secepat yang mungkin. Okay. Secret soalan sendiri. Yeah. Function notation. Function notation. Nak tulis satu function tu, dia ada beberapa bentuk lah. Satu dia macam ni. Normally something like this. Fx equals to, atau secret function yang sendiri, 2x minus 3. Ataupun dia boleh macam ni juga. Benda sama je. Cuma cara dia tulis tu lain sikit. Titik bertindih dua tu x, lepas tu dia akan ada arrow. Function sama jugalah. Sebab example yang sama kan. So dia ada dua bentuk. Normally kita akan guna dekat yang ni lah. Sebab yang ni much more familiar. Yang ni pun maksud yang sama juga. Okay, apa maksud yang ni? Function ni lebih kurang like a machine. Kamu ada satu machine. Machine tu akan buat apa? Dia adalah proses something kan. So kalau kamu nak proses satu benda tu, kamu akan masukkan apa? Kamu akan masukkan satu input. And then lepas go through a certain process, kamu dapatlah apa? Output. Output. Something like this. Function pun sama juga. Lebih kurang, okay, contoh
Yang ni kan. Function dia apa? 2x minus 3. Contoh, dalam ini input dia, kita sebut objek lah. Contoh kamu masukkan 2. So, output dia akan keluar apa? 1. 1. Ya, artinya F2. Dekat X ni adalah ruangan untuk objek. So, 2, X dia apa? 3 kan? Tolak 3. So, jawapan dia, sorry. 2 kan? Sorry. So, buat silap pula. Objek dia 2. X dia 2 kan? Tolak 3. So, 2 darab 2, 4. Tolak 3, 1. Dapatlah dia punya image. Clear class? Yes. Apa? Clear. Yang this one, kamu dah belajar last year kan? Yes. Kan? Yes. Yes. Dah belajar. Satu lagi, contoh saya buat macam ni. Soalan function yang sama juga. 2x minus 3. I give like this. For example, 11. Okay, kalau kamu tengok macam ni, ini adalah function dia. Ini adalah soalan dia. Fx equals to 11. I ask you, solve for x. Cari nilai x. Macam mana? What should be answer? Do first. Yang tempat fx tu, so 11 is equals to 2x negative 3. Okay, Answer is 7. Habis tu kita buat linear equation, kita dapat lah x tu. exactly. Kalau kamu tengok ni, yang soalan tadi tu, awal-awal tu, sebut apa tadi? Macam mana tadi? Sekejap, saya pun dah tertinggal dah. Yang ni kan. Tadi tu, sebagi objek, 2. Minta cari image. Yang ini, soalan yang baru ni, sebagi image. Nak minta dia, objek dia apa dia? Clear? So, what is the fx? Soalan dia kan? Yang ni soalan dia. Fx equals to 11. So, apa itu fx dia? This one. X minus 3 equals to 11. So, solve for your x. Your linear equation. X 3 buat belah kanan. 14. X sama dengan 7. X 7 lah. Artinya, kalau kamu masukkan 7 ke dalam function ini, kamu akan dapat berapa? 11. Right, masa tengok. 2 darab 7. 14. Tolak 3. Dapatlah 11. Clear? So, sometimes the question will give you object. They will give you object given. They will ask you to find image. Or sometimes they can give you image. You the one need to find the object. So kamu kena tahu bezakan beza di antara dua bentuk soalan yang ni. Clear? Clear tak? Clear. Clear. Clear? Yeah. Sekejap. Semua dah dapat dah ke? Yeah. Okay, one last example class. One last. Kita buat 2 je. Tak banyak, sikit je. Okay. Number 2. This one, fx adalah 3. We do together. So, fx adalah 3x plus 4. Gx adalah 2x. Okay, soalan nombor 2 ni seguna yang sama dengan ni. Lebih senang sikit. Dia nak apa? Find the value of P if Fp equals to negative 5. Sekarang dia bagi tahu Fp equals to negative 5. Okay, so how? Yang ni dia bagi objek ke dia bagi image? Dia bagi objek dia. Match. Sorry, image dia. Dia bagi image, nak minta cari Objek. objek. Exactly.
So, artinya kalau kamu masukkan P ke dalam F, kamu akan dapat negatif 5. PP. PP Ya, so- plus 4. So, masuklah P ke dalam X tu. Sebab X tu adalah tempat untuk objek. So, 3P plus 4 equals to negative 5. So, then solve your equation. Berapa? Negative 9. P equals to negative 3. Then. Faham tak? Soalan ini, dia bagi image, kamu kena cari objek, which is your P. Clear? Faham tak? Hello? Ya. Ingat tak? Faham? Faham. 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 Yang kedua pula. Okay. Find the value of K if dia apa tadi? GK equals to 3K minus 4. Find the value of K if GK is 3K minus 4. So how, class? How? Any idea? For me. Yeah. Yang counting. soalan Yeah. B tu kan? Yeah. Yang dia kata GK is equal to 3K negative 4. Betul. Yeah. Yeah. And then GK ialah 2K, betul? Betul. So 2K is equal to 3K negative 4 and then we bring the like Form terms equation. to the same side and then linear equation kita akan dapat K is equal to 4. Yeah, exactly. Sama je. Exactly like the one told just now. Kamu tengok. Yang ni yang asal soalan kan? Yang ni data yang kedua tu. So dua-dua adalah apa? Function G. Satu kita tahu GK adalah 3K minus 4. Kalau saya masukkan K dalam function yang pertama tu, akan dapat apa? 2K. Yang ni pun GK. Yang ni pun GK. So dua-dua GK tu patut apa? So 3K minus 4 kita samakan dia. Dua-dua pun GK kan? So solve. 2K saya bawa belah kiri, dapatlah K. Negative 4 saya bawa belah kanan, dapatlah 4. Got it? Faham tak? Faham tak? Faham, sir. Faham? Faham, Okay. sir. So So yang modulus function tu bila nak buat? modulus tu kita cover untuk yang next class. Kita akan bawa. Yang mana tak sempat hari ni, kita akan bawa. Don't worry. Sudah upcoming class. Clear? Okay, hold on a second. Hold on a second.